लौंडा भाई ये 30 টাকা लौंडा কত কত চাহাতে हां जी हां 12 में छोड़िए कोई क्या मुझे मौजी मेरे हां जी है ना ठीक है बढ़िया अभी ये फोन अरे इतना बुला लग जा अरे तो भाई हो जाने तुम्हें दोनों लोग जाना अच्छा हो जाएगा बच्चों পণ্য হতে পারে 120 100 এখন হলে যায় 70 80 এর মধ্যে 70 80 বগুড়া গাড়ি তুমি মানুষ পেলা গিয়ে আর হয়ে যাবে তো আবার না আছে পণ্য হতো ঠিক আছে 90 না মাত্র 90 বিবেলে বলে 90 ওকে বলে না কত হবে আগে কত হবে কত করি 120 আদিবে 120 70 70